Otro, maupay nga kalip kabarangay hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal. Eso kan Avid Campus may top 7 halet. Nakapatik hin 80 nga bag-o nga lisensyado nga mga magturutdo. Formal nga ginrekonoser han Eastern Samar State University kun ESU kan Avid Campus ang dako nga kalangpusan ni Jennifer Santayana Bakula nga nakakuha ha ika-7 nga pwesto ha Setyembre nga hiniya nga tuig nga licensure examination for teachers elementary level ha 92.80% nga rating. Gindugngan pa inihan campus pinaagihan paka-producer hin 50 nga let passers ha secondary level nga 30 passers ha elementary level nga nagpakita han padayon nga pag-uswag han ESU kan Avid Campus hanatad han akademiko nga profesional nga kahusayan. Sumalahan pamunuan han universidad, ini nga kalangpusan resultahan marig-on nga liderato ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. nga ni ESU kan Avid Campus Administrator Dr. Jeronimo Eliado. Nga padayon nga nagdasig han pagpahusay han mga estratehiya ha pagtuto, classroom management ngan pagparig-on han mga review ngan refresher programs han institusyon. Epektibo nga iginpatuman ini nga mga inisyatibo hapagiya ni College Dean Dr. Dailin Eliado upod an bugos nga kooperasyon han mga program heads nga hira Mr. Rodrigo Bano Jr. ngan Mrs. Vanessa Fe Orque nganhan nga tanan nga faculty members han campus. Ang kalangpusan ni Bakula ngan iba pa nga let passers in nagpapamatuod han kalidad han edukasyon nga iginhahatag han ESU kan Avid Campus. Padayon nga na ninindugan ang institusyon hapaghatag hin akademiko nga kahimtangan nga nagtutultol ngadto ha profesional nga kalangpusan. Para naman ha mga waray pa makapasar ngan ha mga magre-retake ginaaghat han pamunuan nga diri mawad-an hin paglaom. Ginaaghat hira nga makigkoordinar ha iratag sa nga kolehiyo ngan mag-avail han libre nga review programs nga iginlansar han universidad agud mabuligan hira ha mas maupay nga preparasyon ha sunod nga let. Ipinapakita han ESU kan Avid Campus ang padayon nga dedikasyon hini hapagiya ngan pagbulig hangatanan nga estudyante agud makabot adton ira profesional nga mga hingyap. Ang balita igin-file ni Kasugbong Penelope Pumida. Hadugang nga mga balita, 174 nga mga lolo ngan lola ha syudad han Borongan makarawat hintag 10,000 de pesos cash gift tikang ha gobyerno nasyonal. Maabot hin 174 nga ihaphin octogenarians ug nano or nonagenarians sa syudad han Borongan makakabenepisyo han gindudumara nga pagduhol hin cash gift kang han gobyerno nasyonal nga ginbubuhat ha Borongan City People Center ha Barangay Songko tikang kakelep nga dayana. Anasabi nga octogenarians inagiedad hin 80 anyos nga da 85 anyos. Ang nonagenarians nagiedad naman hin 90 anyos nga da 95 anyos. Makarawat hin kantidad 10,000 de pesos nga cash gift. Nagpahayag hin pagkalipay kadungan han pagpapasalamat sa Gobyerno Nasyonal hi Acting City Mayor Emmanuel Tiusongco ha iya mensahe durante nasabing awarding of cash gift to Filipino octogenarian and nonagenarian ha syudad. Tuupakan Mayor or Acting Mayor Tiusongco, maupayin nga oportunidad nga iginpapaangbit han gobyerno nga bisan pa diri centenarian, ang senior citizen o nag-iedad hin 100 years old, ingintatagan na hin 10,000 pesos nga pahalipay. Ini ang ikalima nga higayon nga nagduhol ang gobyerno nasyonal na nasabi nga cash gift kundiin hakabug-usan maabot nahin 405
nga mga lolo ngan lola nakabenepisyo hini nga ayuda pinansyal tikang han Marso yan nga tuig tikang han igpatuman an Expanded Centenarian Act o Republic Act number 11982. Ang report again file ni Kasugbong Sok Aberia. Ay pa nga balita, upat nga brand new police patrol cars again turnover ha LGU Borongan ha City Police Station. O LGU Borongan adto nag-turnover nga daha Borongan City Police Station. Formal na nga igintubyan han City Government of Borongan ang upat ka unit hin mga brand new police patrol cars sa Borongan City Police Station Huwebes o kakulop nga adlaw. Ang nasabi nga mga sarakyan in magagamit ha pagpatuman hiton police visibility, law enforcement operation, pagresponde o gipa nga panginginahanglan. Pinangunahan ang programa ni Acting City Mayor Emmanuel Chusongco kaupo di City Councilor Fritz Bailon Uy, Peace and Order Committee Chairman, Mr. Ariel Cuna, City General Service Officer, ngan Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police, ngan mga kapulisan han Borongan City Police Station. Amensahe ni Acting Mayor Chusongco, iagin pahayag nga ang LGU Borongan inagtalinguha nga makahatag hinsugad nga mga higamit para han kapulisan para makabulig nga mapakusog ang pagpatuman han seguridad han syudad. Ipinahayag naman ni Konsehal Uy nga dako ang bulig hini nga mga sarakyan pagpatuman han seguridad nga madagmit nga pagresponde kung may da mga insidente. Labi na kung mahipatuman na ang ginlalarang nga pagtigdonghin mga police substations han norte ngan sur nga parte han syudad. Ang report again file ni Kasugbong Kurt Sebricos. Kauluhan naman nga mga balita aton silingan Malacañang igin patapod nga wara pamatuod o pruweba ebidensya nga ginamit ang nasud Pilipinas como training ground han extremist groups kasumpay han Banday beach shooting ha Sydney, Australia. President Ferdinand Marcos Jr. nagmando ha DOH nga pahilabaan pa o i-extend nga dahin 120 días ang filing han PhilHealth claims para mabaton ang nalangan ha kabaraydan ha mga ospital. Samtang hulos ang pagpapasalamat han mga OFWs ngan ira pamilya kan PBBM katapos nga tagan o himuan hin paagi ang pagpagawas na han mga abandonado nga balikbayan boxes ha BOC. Sigon kan Chal Wider Valenzuela, isa nga OFW, dako nga bulig ang pitad han presidente dara kay dugo ngan balhas nira ang puhunan para makapagpadarala han mga higamit haira mga hinigugma ha kinabuhi dinhi ha Pilipinas. Sigon naman kan Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kareg ni Pangulo Bongbong Marcos nga maipanhatag ang nga tanan nga balikbayan boxes ngadtuhan mga tag-ada hini antes magpasko ngan dapat wara gagastuson para makuha ini nga mga padara. Kay anasabi nga mga balikbayan boxes inakatenggala ha dahin 8 nga dahin 20 na katuig. Ang nakalabay ha opisinahan customs katapos diri iproseso ang mga kompanya nga dapat sana responsable hapag de-deliver han nasabi nga mga padara an eksakto nga mga dokumento ngan mga kabaraydan ha customs. Samtang suspendido ang pasok nga tanan nga buhatan o opisinahan gobyerno di dahiton Desyembre 29 Lunes ngan Enero 2, 2026 Biyernes. Inin para matagan siringhan Malacañang hin oras ang mga empleados han gobyerno
nga makapagselebrar han bag-o nga tuig nga makabiyahe nga talwas. Magpapabili naman nga bukas ang mga ahensya nga nagahatag hin basic, vital nga health services samtang suspendido ang trabaho ng mga pribado nga kumpanya nga opisina nakadepende ha desisyon hantag sa pamunuan. Samtang patay na an anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral katapos ginaaligar nga mahulog ha kalipkipon ha kahilabaan han Cannon Road ha Tuba, Benguet. Sigun han Benguet Police Provincial Office, ultimo nga nakitaan ang dating opisyal harani han lugar han insidente pasado alas 3 kagalop. Istorya han iya driver ti pakadto hira hala Union han maghangyo an iya ama o biktima nga umudeng ha ligid ngan bayaan anay hiya. Sanglit naman nasingad to ang driver ha haraning nga gasolinahan ngan han iya balikan hi Cabral inwara na ini didto. Binalik naman ang driver ha hotel kundi inhira nag-star kundi wala naman didto ang biktima. Sanglit balik nga han driver haligid han kalsada kundi ini iya binayaan ang iya amo kasya manan hangyo. Pero pakyas lagihap nga makita niya hi Cabral. Sanglit inaruhiyahin ayuda ha mga pulis ngan gin biling han mga pulis didah na sabi nga lugar an opisyal ngan didto nakitaan an iya wara na kinabuhi nga lawas ha ilarom didto na han kalipkipon nga gin sisiring dahin 20 metros an hilarom. Hapag kaya na adto ha punerarya ang mga lawas ni Yusek Cabral. Aton hi ninumduman nga igin lambing ini hi Yusek Cabral ha flood control project scandal han DPWH ngan waray pag-iha ini nagbuliw ha pwesto. Ay ba nga balita, inaresto na ang kontratista nga Sara Diskaya han mga tauhan han NBI kagabi. Inin katapos magawasin warrant of arrest ang korte darahan iya paghidabi ha 96.5 million pesos nga ghost flood project ha Davao Occidental. Samtang ombudsman nagmando nga isecure ang cellphone gadgets han namatay nga dati DPWH Yusek Cathy Cabral. Samtang Napolcom kon National Police Commission nakatuto ka investigasyon han ginaaligar irignom ha usang estasyon han mga pulis dinhi aton probinsya. Hapagsiling naman han mga panhitabo halangyaw adton Australian Police inagtikang nahin pag-abringahaw han lugar han Bondi Beach ha Sydney, Australia kundi inahitabo in massacre. So inabrihan nga haw ini ngadto han publiko na sabi nga beach. Ini inhabot nga hadton pagpasakain na hin kaso han usa hadton mga ginaaligar gunmen. US President Trump digon nga aatakihen ang Venezuela hadiri maiha nga panahon. Ug katapusan nga balita, ang mga investigador natuo nga nakapagtudlok na hirahin usa nga suspect didahan Brown University shooting didto ha Rhode Island ha Amerika. Amad to ka barangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines.